मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज वीडियो में आलोचना करवा एमडीसी ओडिया रो यूनिट 4 रो सिलेक्टिव क्वेश्चन गुडी ऊपर हम पूर्व पार्ट में आलोचना करथिला। फेथिरे पाखापुखी आम माने 25 टी क्वेश्चन ऊपर आलोचना करथिला एवं आउ केतोटी क्वेश्चन रही जहाँ कि वर्तमान वीडियो में आलोचना करवा। तो से वीडियो सकाळु अपलोड होइतिला एवं तुमको कहितिली कहार जदि किछि भी डाउट अछि ताले मते माने कमेंट करके पचारि पारे बोली, किंतु पाखापुखी 500 जन स्टूडेंट माने देखी पारे ये सका अपलोड करी और एजे कौन कमेंट आसनी। तेणु जब कहार किसी डाउट थी तो निश्चित भाव में कमेंट करके कहीपर। तो पूर्व पार्ट में जहाँ आलोचना करला 25 टी क्वेश्चन को छाड़देवा से आउ थे देखा देखो आम अलरेडी 25 टी क्वेश्चन पर आलोचना करथिला एवं आम बाकी जो क्वेश्चन गुड़ रही है क्वेश्चन पर आम आलोचना करवा। देखो एतिकी जे आम क्वेश्चन सरीला कलर टे चेंज करदेवा रुह 25 टी क्वेश्चन पर आम आलोचना करथिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक जोटा कि माने परीक्षा आसार संभावना अच्छी से क्वेश्चन गुड़िक आम आलोचना करथिला। आगु को देखो जे आम क्वेश्चन नंबर 26 बा 26 नंबर क्वेश्चन होची जे एलियट लंडन नगरी को कौन कहते बुझेगा। जमीती कि इलियट को टीएफ वेस्टलैंड रे कौन होची सॉरी टीएफ इलियट को वेस्टलैंड कौन वर्णना होती जे लंडन नगर कथा वर्णना कराई से भाव में गुरुप्रसाद महांती कालपुरुष कौन अच्छी कटकर वर्णना कर। तो इलियट लंडन नगरी को कौन कहते से गोटे अवास्तव नगरी आख्या देते अन रूराल सिटी बोली कहते। माने सेटा देखा जमीती से वास्तव सेमती नुहे बुझीगला। तो अवास्तव नगरी पर अवास्तव मैंने असत्य भी कहीपर है अवास्तव जहाँ असत्य था सामान जिन लंडन को अवास्तव नगरी बोली कहे असत्य नगरी बोली कहे जहाँ भी देखते से माने किसी भी सत्य नुहे बोली एलियट कहते। गुरुप्रसाद महांती क्या अवास्तव सहर बोली कहते एलियट कहते लंडन नगरी को। से भाव में गुरुप्रसाद महांती कटक को अवास्तव नगरी बा असत्य नगरी आख्या देइछंती। नेक्स्ट आमर आसवा द वेस्टलैंड को। वेस्टलैंड प्रथम अनुच्छेद नाम कौन देख सर्वमोट 5टी अनुच्छेद रही। तो वेस्टलैंड भी आउ कालपुरुष भी किंतु कालपुरुष अनुच्छेद नाम नाम मान देनी सब टाइटल बोली आम जो कही केवल तार टाइटल रही कालपुरुष किंतु तार जो प्रत्येक परिच्छेद नाम गुड़िक रही ना। किंतु वेस्टलैंड तुमको 5टी परिच्छेद नाम मन रखा पड़ो कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसी जाए तृतीय अनुच्छेद नाम कौन चतुर्थ अनुच्छेद नाम कौन कि चतुर्थ कि द्वितीय अनुच्छेद नाम कौन परीक्षा क्वेश्चन आसी जाए। तेणु तुमको अनुच्छेद नाम मन रखा पड़ो। तो वेस्टलैंड प्रथम अनुच्छेद नाम कौन जे द ब्यूरेल ऑफ डेड है द ब्यूरेल ऑफ डेड वेस्टलैंड प्रथम अनुच्छेद नाम। नेक्स्ट आमर क्वेश्चन होची वेस्टलैंड ओडिया अर्थ कौन। वेस्टलैंड ओडिया अर्थ होची उफर भूमि। उफर भूमि यहाँ पोड़ा भूमि मतलब पोड़ा भूमि वर्णना देती पोड़ा भूमि है उफर भूमि बा पोड़ा भूमि तुम जहाँ चाहिए लिखिपार। वेस्टलैंड ओडिया अर्थ से जो भाव में कालपुरुषर अर्थ कौन कालपुरुषर अर्थ होची जमी मृत्यु से भाव में वेस्टलैंड ओडिया अर्थ देखा से आम उफर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर वेस्टलैंड द्वितीय अनुच्छेद नाम कौन। वेस्टलैंड द्वितीय अनुच्छेद नाम होची द गेम ऑफ चेस। देखो प्रथम अनुच्छेद जो रही प्रथम अनुच्छेद द ब्यूरेल ऑफ द डेड रे वर्णना कराई विभिन्न ऋतु गुड़िक बाबद चमत्कार वर्णना देती। जी भी मो वीडियो देखी ना पे तुम जाकि से वीडियो देखिपार जहाँफल कि तुम लंग क्वेश्चन आसे तुम ताकू आराम से स्टोरी बुझिकी लिखिपार। तुमको बर्तमान मुझे सब जिन सर्ट क्वेश्चन दे पारि ना तो से देनी। तो प्रथम अनुच्छेद वर्णना बहुत सुंदर शीत ऋतु केमी शस्य श्यामल उठे बसंत ऋतु केमी माने ये ऋतु मान बाबद ही वर्णना देती उभय वेस्टलैंड भी आउ काल पुरुष भी बुझीगला। तापर आमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची जे द वेस्टलैंड द्वितीय अनुच्छेद नाम कौन तो गेम ऑफ चेस आम जानिला। नेक्स्ट होची आमर जे द्वितीय अनुच्छेद रे केउ प्रसंग वर्णित बुझीगला। तो पिला माने टिके बैकग्राउंड साउंड होची हला टिके एडजस्ट करबो कहीं मु जो जगह रही पाखे गोटे बैंक अच्छे बुझेगा। बैंक मैंने कहीपर गोटे शाखा शाखा गोटे अच्छे गोटे फाइनान्स शाखा अच्छे से लोक मैंने आसती ना तो टी डिस्टर्ब हुए बेले बेले मुझे तो पढ़ापढ़ी भी करेनि घरे। तो मुझे प्राय टाइम कॉलेज रही जाए ट्यूशन रिडिंग रूम तो से बेसी रहे भिडियो बनला टी बैकग्राउंड साउंड आस तुम एडजस्ट कर बेसी जब डिस्टर्ब होता है भिडियो ऑफ भी करदे है। देख द्वितीय अनुच्छेद में क्यों प्रसंग वर्णित द्वितीय अनुच्छेद नाम कौन द्वितीय अनुच्छेद नाम होची द गेम ऑफ चेस है। द्वितीय अनुच्छेद क्यों प्रसंग वर्णित होती देख प्रथम अनुच्छेद तुमको कहली कौन प्रसंग वर्णित होती प्रथम अनुच्छेद विभिन्न ऋतुर वर्णना देती है ऋतु बाबद तुम जाकि देखिपार। और द्वितीय अनुच्छेद कौन वर्णना रही द्वितीय अनुच्छेद दुईटी प्रसंग रही। प्रथम प्रसंग में लेडी बेलाडोना और तार पुरुष प्रेमिक संपर्क में आउ द्वितीय लील आउ तार स्वामी एल्बर्ट संपर्क में वर्णना कराई क्यों भाव में लील आउ एल्बर्टर संपर्क को लेकिन वर्णना कराई द्वितीय प्रसंग में। यहाँ कौटी रही यहाँ रही द्वितीय परिच्छेद कौन द्वितीय परिच्छेद द वेस्टलैंड द्वितीय परिच्छेद है। नेक्स्ट वेस्टलैंड और कालपुरुषर द्वितीय अनुच्छेद नाम कौन बुझीगला। द्वितीय अनुच्छेद
वेस्टलैंड और काल पुरुष द्वितीय अनुच्छेद थीम कौन सरी नाम कहीदेली थीम देख वेस्टलैंड द्वितीय देख मुझे तुमको बारंबार कहीदे काल पुरुषर कौन अनुच्छेद नाम ना प्रथम अनुच्छेद द्वितीय अनुच्छेद तृतीय अनुच्छेद एमती केवल देती तार सब टाइटल किसी ना किंतु वेस्टलैंड प्रथम अनुच्छेद भिन्न नाम द्वितीय अनुच्छेद तृतीय अनुच्छेद तो समस्त भिन्न भिन्न नाम रही तो बर्तमान आम आलोचना कला वेस्टलैंड तो गेम ऑफ चेस द्वितीय अनुच्छेद नाम तार थीम कौन तार विषय वस्तु कौन रही है देखीदा देख जे प्रेम हो अथवा दाम्पत्य जीवन पुरुष बा यहाँ लंग क्वेश्चन भी आसपे जे द्वितीय अनुच्छेद कौन वर्णना रही है बुझीगला तो द्वितीय अनुच्छेद थीम कौन एमती क्वेश्चन भी आसपे तो प्रेम हो अथवा दाम्पत्य जीवन पुरुष और नारी मध्य आंतरिकतार घोर भाव जब प्रेम और दाम्पत्य जीवन कथा वर्णना कर जमीक एल्बर्ट और इल कथा वर्णना कराई तो ये कथा वर्णना कराई एल्बर्ट और इल कथा वर्णना कराई लील आउ एल्बर्ट कथा वर्णना कराई तो से आम देखा कौन जे प्रेम हो दाम्पत्य जीवन हो आम उभय देखा पाइबा सेटा वेस्टलैंड भी काल पुरुषर भी तो पुरुष और नारी मध्य कौन होती आंतरिकतार घोर अभाव परिलक्षित होती प्रेमर भाषा एटी खंडित पूर्ण अभिव्यक्तिर परिप्रकाश ना तेणु सब शून्यता हाउताफ गोटे असहाय भाव एकलापण और विषाद बोध यार कारण होउची कृत्रिमता और यांत्रिकता प्रेम संपर्क में यार मूल्यबोध अभाव जो प्रेमर अर्थ एटी ऐन्द्रिय लालसा शारीरिक मिलन आकांक्षा मैंने प्रेमर अर्थ ये भिन्न अर्थ वर्णना कराई प्रेमर अर्थ कौन जे प्रेमर अर्थ होउची ऐन्द्रिय लालसा और शारीरिक मिलन आकांक्षा केवल शारीरिक मिलन आकांक्षा माने प्रेम बोली এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে বা সেইথিরে সে ইল এবং এলবর্টর সম্পর্ককে সেইভাবে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এটি কালপুরুষর ধাড়িমানঙ্করে শুভে ওয়েস্টল্যান্ড ধাড়িমানঙ্কর প্রতিনিধি মানে এটি আমি যদি দেখিবা তাহলে কোন যে সেই কালপুরুষর প্রত্যেক ধাড়িরে কোন আমি ওয়েস্টল্যান্ডর প্রতিধ্বনি শুনবাক পাইবা বা ওয়েস্টল্যান্ডর চিত্র মানে যেহেতু কালপুরুষ ওয়েস্টল্যান্ডর ছায়ারে রচনা করা হয়েছে সেইপাই আমি কালপুরুষর প্রত্যেকটি ধাড়িরে আমি ওয়েস্টল্যান্ডর চিত্র দেখিবা পাইবা ওয়েস্টল্যান্ডর ধ্বনি প্রতিধ্বনি বা তার চিত্র প্রতিবিম্বিত হইতে কোনথিরে কাল পুরুষরে বলে এতে বর্ণনা করা হয়েছে বুঝিপারিল তো এই কথা এই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে যদি কাহার কিছু ডাউট থাকবে তাহলে মতো পচারি পারবো এই জিনিস মু তোমাকে অলরেডি ভিডিওরে বুঝাই দেই সারিছি আমি যেতে তার বিষয়বস্তু আলোচনা করতে বুঝাই দিচ্ছি এবং আজ ফোর্থ কোশ্চিন আলোচনা সময়ের মধ্যে তোমাকে টিকে টিকে কহি দেউছি প্রথম অনুচ্ছেদে কোন হয়েছে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কোন রয়েছে যাহা ফলে তুমি কেবল এই সিলেক্টিভ দেখিকি মধ্যে তুমি এক্সাম দেওয়া যাই পারিব নেক্সট রয়েছে আমার যে ওয়েস্টল্যান্ড তৃতীয় অনুচ্ছেদ द फायर ऑफ फेरमोन देखो तुमको प्रथम अनुच्छेद द्वितीय ना कहीदेली मुझे देखो वेस्टलैंड तृतीय अनुच्छेद ना कौन परीक्षा डायरेक्ट गोटे क्वेश्चन भी आसपे जे द वेस्टलैंड तृतीय अनुच्छेद नाम कौन तुम लिख द फायर फेरमोन है तो ये क्वेश्चन आम कौन देती वेस्टलैंड तृतीय अनुच्छेद द फायर फेरमोन विषय वस्तु क्या सहित सामान बुझीगला द फायर फेरमोन विषय वस्तु क्या सहित माने काल पुरुषर क्यों परिच्छेद सहित सामान भी एमती क्वेश्चन दे पारे तो ये जो वेस्टलैंड देख प्रथम अनुच्छेद कालपुरुषर प्रथम सामान था वेस्टलैंड द्वितीय कालपुरुषर द्वितीय सामान किंतु वेस्टलैंड तृतीय सहित कालपुरुषर चतुर्थ अनुच्छेद सामान रही बुझेगा वेस्टलैंड तृतीय अनुच्छेद जो विषय वर्णना कराई कालपुरुषर चतुर्थ अनुच्छेद से जिन वर्णना कौन हो देखा देख ये जे सहरर युवक युवती कामना पूर्ति समय व्यतीत कर दैहिक मिलन से एकमात्र कामना एलियट कप कवितार टाइपिस्ट झील पाखक आसे जड़े युवा किराणी देख जे ये जो वर्णना कराई वेस्टलैंड तृतीय अनुच्छेद जहाँ काल पुरुषर चतुर्थ अनुच्छेद से माने जमी प्रथम प्रथम द्वितीय द्वितीय सामान था किंतु वेस्टलैंड टीएफ इलियट वेस्टलैंड तृतीय अनुच्छेद फायर ऑफ फेरमोन जो वर्णना कर प्रतिफलित होती कौन काल पुरुषर चतुर्थ अनुच्छेद कौन वर्णना रही देख जे ये मुख्य प्रसंग होची कौन जे सहर युवक युवती कामना पूर्ति समय अतिबाहित कर कामना पूर्ति दैहिक मिलन से एकमात्र कामना माने केवल दैहिक मिलन है दैहिक मिलन शारीरिक संपर्क स्थापन से माने गोटे मात्र कामना से केवल से जिनिस को ही चाहते बोले वर्णना कराई एलियट कविता टाइपिस्ट झील पाखक आसे जन युवा किरणी माने एलियट जो कविता रही वेस्टलैंड से कौन टाइपिस्ट झील कथा वर्णना कराई पाखक आसे जन युवा किराणी यार सम अर्थबोधक प्रसंग देखा मिले काल पुरुषर चतुर्थ अनुच्छेद माने ये जो वेस्टलैंड तृतीय अनुच्छेद कौन वर्णना कराई जे माने उभर टॉपिक समान तार तृतीय यार चतुर्थ उभय कौन होती दैहिक मिलन ही एकमात्र कामना शारीरिक संपर्क स्थापन ही माने एकमात्र कामना बोली से अनुच्छेद वर्णना कराई तो वेस्टलैंड कौन होती वेस्टलैंड टाइपिस्ट झील पाखक आसी जन युवा किराणी से ही भाव में काल पुरुषर कौन काल पुरुषर आम देखा बोस बाबू नामक जड़े व्यवसायी आसन व्यवसायी कार चढ़ी एक दारिद्र प्रपीड़ित घर को जो थाए जड़े एकला युवती झील से टाइपिस्ट झील पाखक आसी जड़े युवा किराणी कौन वेस्टलैंड रे किंतु काल पुरुषरे कौन काल पुरुषरे एकला युवती झील पाखक आसी बोस बाबू माने उभयर पाखापाखि चरित्र सामान हो पारे नामकरण टे भिन्न माने
চরিত্র কইদেলি সরি বিষয়বস্তু পাখাপাখি সমান কিন্তু চরিত্র নামকরণ টিকে ভিন্ন হয়ে পারে কিন্তু আমি যদি দেখিবা তাহলে ওয়েস্টল্যান্ডর তৃতীয় অনুচ্ছেদে যে বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে কালপুরুষর চতুর্থ অনুচ্ছেদের মধ্যে সেই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এলিয়টଙ୍କ কবিতার যুবা কিরাণী আফে টাইপিস্ট ঝিও সহিত দেখো এটা কুহাইছে এলিয়টଙ୍କ কবিতার কোন যুবা কিরাণী টাইপিস্ট ঝিও সহিত সময় বিতাই তাপরে সে চালিগলা পরে টাইপিস্ট ঝিও ভাবে যে যাহা হেলা ভাল হেলা মানে এইদিন আমি দেখিবা যে কেবল একমাত্র কামনা হচ্ছে কোন দৈহিক মিলন বা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন হি একমাত্র কামনা কোন অনুচ্ছেদর ওয়েস্টল্যান্ডর তৃতীয় অনুচ্ছেদ আর কালপুরুষর চতুর্থ অনুচ্ছেদর বুঝি হেলা তো নেক্সট আমি দেখিবা আমার বর্তমান সরিগলা পিলামানে পাখাপাখি 2-3টা আমি কেমিতি তোমাকে বুঝাউছি দেখো বারম্বার তোমাকে মু এইথিপাই কହୁছি যে তোমাকে রিভিজন পুরাপুরি তোমার হয়ে যাও বুঝিলা প্রথম অনুচ্ছেদে কোন হচ্ছে দ্বিতীয় কোন রয়েছে তৃতীয় সহিত কাহার সামঞ্জস্য রয়েছে তোমাকে সেই জিনিস পুরা মানে তোমার মনে কোন দ্বন্দ্ব রহবা অনুচিত তোমার সবু ডাউট এই ভিডিও দেখি ফেরলা পরে ক্লিয়ার হয়ে যাইবা উচিত যদি কিছু বি বুঝি ন পারিল মতে সাଙ୍ଗে সাঙ্গে কহিব যে ফার আপন যে 10 মিনিটরে 12 মিনিটরে বা 13 মিনিটরে যে বিষয়টি কহিলে সেই বিষয় মোর বুঝি হেলানি বা সেই বিষয়କୁ মু বুঝি পারিলিনি মতে আউথরে কহি দিন্তু তাহলে মু নেক্সট পার্টরে কোন করিবি তোমাকে সেই বিষয়କୁ আউথরে বুঝাইବାକୁ চেষ্টা করিবি বুঝিলা তুমি ওয়েস্টল্যান্ডর তৃতীয় আর কালপুরুষর চতুর্থ দেখিলা বর্তমান কোণ যে ওয়েস্টল্যান্ডর চতুর্থ অনুচ্ছেদ নাম ডাইরেক্ট কোশ্চিন আসি পারিব ওয়েস্টল্যান্ডর চতুর্থ অনুচ্ছেদ কোণ ডেথ বাই ওয়াটার নাম মনে রাখ ওয়েস্টল্যান্ডর চতুর্থ অনুচ্ছেদের নাম ডেথ বাই ওয়াটার থুম কই থিম হেলা থিম প্রতিফলিত হয়েছে কালপুরুষ যে ভাবে ওয়েস্টল্যান্ডর তৃতীয় অনুচ্ছেদ সহিত কোণ লা কালপুরুষর চতুর্থ লা এইটিরে কোণ হয়েছে ওয়েস্টল্যান্ডর চতুর্থ সহিত কালপুরুষর তৃতীয় অনুচ্ছেদ সমান রয়েছে দুইটিরে মৃত্যু হি মুখ্য বিষয়বস্তু সেইটিরে আমি কোণ দেখিলা যে ওয়েস্টল্যান্ডর তৃতীয় আর কালপুরুষর চতুর্থরে আমি কোণ দেখিলা যে দৈহিক কামনা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন একমাত্র মুখ্য প্রসঙ্গ সেইটিরে লা কিন্তু আমি যদি দেখিবা তাহলে ওয়েস্টল্যান্ডর চতুর্থ অনুচ্ছেদ যাহার সামঞ্জস্য রয়েছে কালপুরুষর তৃতীয় অনুচ্ছেদ সহিত সেইটিরে কোণ যে মৃত্যু হি মুখ্য বিষয়বস্তু বা মৃত্যুর কথা হি বর্ণনা করা হয়েছে ডেথ বাই ওয়াটার মানে কোণ ডেথ বাই জল হি ঘাতক যদি বি জল মধ্য পোষণ তত্ত্ব মানে যেমন কহে জল বহুলে সৃষ্টিনাশ জল বিহুনে বি সৃষ্টিনাশ বলে কুহযায় হল এলিয়টଙ୍କ কবিতারে ফ্লেভফ নামক নাবিকর মৃত্যু হুয়ে সমুদ্রে যদি আমি এলিয়টଙ୍କର যদি ওয়েস্টল্যান্ড দেখিবা তাহলে সেটা কোণ যে ফ্লেভফ বা ফ্লেভফ কুহযাই ফ্লেভফ নামক নাবিকর মৃত্যু হুয়ে সমুদ্রে 15 দিন তলে তার মৃত্যু হয়েছি ফে হেউছি সেই নাবিক যে সামুদ্রিক পক্ষী ফিগরর কলরব শুণবাক বলে সে যে জল হি ঘাতক বলে কুহযাই জল কেমিতি জলকে মৃত্যু দিয়ে মানে মৃত্যু কেতে সহজে আসিপারে সে কথা হি বর্ণনা করা হয়েছে ওয়েস্টল্যান্ডর চতুর্থ অনুচ্ছেদে এবং কালপুরুষর তৃতীয় অনুচ্ছেদে তো টিএফ ইনেট ওয়েস্টল্যান্ডে কোণ বর্ণনা কলে গোটে নাবিকর কথা বর্ণনা করেন যার না হচ্ছে ফ্লেভফ বা পরীক্ষার প্রশ্ন আসিপারে যে ফ্লেভফর কথা কোন অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে তো ফ্লেভফ নামক গোটে নাবিকর কথা কহিছেন যে কি মৃত্যুবরণ করেছে সমুদ্র জলের বুড়িকি সে হচ্ছে সেই নাবিক যে কি সামুদ্রিক পক্ষী গোটে হচ্ছে ফিগল তার রাব শুণবাক ভাল পাই সমুদ্রের উচ্চা উচ্চা ঢেউ বি তাকে খুব ভাল লাগে সে পুঁ সমুদ্র চলক চলে যে সমুদ্র সহিত মিশিলা সমুদ্রের প্রত্যেক জিনিস যা ভাল লাগুলা সে বি সমুদ্র জলরে হি মিশিগলা বলে কুহযাই একথা কোণ ফ্লেভফ কে ভাবিলা কিଏ কোণ ভাবিথিব কি যে মু বর্তমান মৃত্যুবরণ করা মৃত্যু মো এতে নিকটবর্তী বলে কিଏ কোণ ভাবিথিব কি কেহি ভাবিথিবেনি মানে কেহি এতে শীঘ্র কে ভাবিবেনি যে মৃত্যু মো পাখরে আসিকি বসিছি বলি অনুচ্ছেদ শেষে কাব্যপুরুষ কহে ফ্লেভফ যে মৃত্যু ভোগিলা তাহা কেহি বি কেবে ভোগিপারে অনুচ্ছেদ শেষে সে যে ওয়েস্টল্যান্ডর যে চতুর্থ অনুচ্ছেদ শেষে কোণ কাব্যপুরুষ বা কাব্যপুরুষ মানে কি টাইরেফিয়ফ ভাবিছি যে কোণ যে সে ফ্লেভফ বা সে নাবিক সমুদ্রে থিলা সমুদ্র পুরা মিশিলা সমুদ্রে জনে নাবিক কার্য সম্পাদন করুলা কিন্তু সে অচানক সমুদ্র জলরে হি বুড়িকি মৃত্যুবরণ কলা তো সে মৃত্যু এতে শীঘ্র আসব এই কোণ এহা কোণ কেহি কেবে ভাবিপারে কি তাহা হি জীবনের একমাত্র সত্য মু বারম্বার কহে যে জীবনে কেহি কেবে কিছু নেইকি যায়নি মৃত্যু হি একমাত্র সত্য বলি কাব্যপুরুষ শেষে কহে হে পৃথিবীর পুরুষগণ তুমি নিজকে খুব সুন্দর বলে ভাব কাব্যপুরুষ টাইরেফ শেষে কোণ কহিছি যে হে পৃথিবীর পুরুষগণ পৃথিবী টাইপিং মিস্টেক টিকে হয়েছি পিলামানে হল পৃথিবীর পুরুষগণ তুমি নিজকে খুব সুন্দর বলে ভাব মাত্র একথা বি জাণ যে ফ্লেভফ বি তুম পরি সুন্দর লা মাত্র সুন্দর রূপ কোণ কালকে প্রতিহত করে যে পৃথিবীর পুরুষগণ যে নিজকে সুন্দর বলে ভাবন্তি সে ফ্লেভফ বি জনে নাবিক লা সে বি সুন্দর লা তাহাকে বি সমুদ্রের কলরব শুণবাক ভাল পাউଥିଲା তাহাকে মধ্যে সমুদ্র ঢেউ পসন্দ লা কিন্তু সেই সুন্দর রূপ কোণ কালকে প্রতিহত করে জনে যদি সুন্দর আছে তাহলে মৃত্যু কোণ ভাবিব কি যে মু তাকে 2 দিন পরে নেবি বা সে বেশি সুন্দর দেখা যাচ্ছে সেମିତି ভাবিবনি না তো সুন্দর রূপ মধ্যে কোণ কালকে প্রতিহত করে না তো কাল যেমিতি আসবা কথা ঠিক সময় সেমিতি আসি থাকে তুমি যেতে সুন্দর থাও যেতে পয়সা থাও তোমার পাখে কেহি মধ্য কেবে হেলে মধ্য আজি যায় মনুষ্য মানে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি কিন্তু মৃত্যুকে আজি যায় মধ্য সে হরাই পারি না এই জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে কোটি ওয়েস্টল্যান্ডর চতুর্থ অনুচ্ছেদে
বুঝিলা তো আমি দেখিবা কাল পুরুষর তৃতীয় অনুচ্ছেদে কোণ রয়েছে উভয়তে গোটে থিম কোণ যে মৃত্যু কথা হি বর্ণনা করা হয়েছে গুরুপ্রসাদর কাল পুরুষর তৃতীয় অনুচ্ছেদে রোমুর মৃত্যু সেইটি ফ্লেভফর মৃত্যু কথা বর্ণনা করা হয়েছে ওয়েস্টল্যান্ডর চতুর্থ অনুচ্ছেদে এই কাল পুরুষর তৃতীয় অনুচ্ছেদে কোণ যে রোমুর মৃত্যু কথা উল্লেখ করা হয়েছে যদি বি তার মৃত্যুর কারণ যে তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কৌশি সূচনা দিয়া যাই না বা গুরুপ্রসাদ মহান্তি দেই না রোমুর মৃতদেহ গাঢ় খোলা হলা তা উপরে কাঠ হাণি সজাই রখাগলা ঘণ্টাক ভিতরে রোমু পিঁধিଥିବା ক্যালিকো ধোতি তা ফ্রেঞ্চ কোট নিফা সবুকিছি জলি ভস্মীভূত হয়ে গলা তা মৃত্যুর একাদশ দিন অস্থি আনি প্রেত পুরুষরে পোতাগলা দেখ যেমিতি কুহযাইছি যে এইথিরে যে আমি দেখিবা দেখ সামান্য জিনিস পিলা টিকে মার্ক কর হলা এটি কেবল মৃত্যুর কথা কুহযাইছি কোউথিরে সেই চতুর্থ অনুচ্ছেদে ওয়েস্টল্যান্ডর টিএফ ইলিয়ট কहीं টিএফ ইলিয়ট ଥିଲେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବୁଝିହେଲା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସେ ଥିଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ତୁମକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସେ ମାନେ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଛାୟାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଯେ ସେଇଥିରେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରେ ଫ୍ଲେଭର ମୃତ୍ୟୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଡଙ୍ଗୁର ମୃତ୍ୟୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ রোমুর মৃতদেহ গাঢ় খোলা হল তা উপরে কাঠ হাণি সজাই রখাগলা ঘণ্টাক ভিতরে রোমু পিঁধিথিবা যেভাবে ভাবে গাঢ় খোলা হয়েছি তা উপরে কাঠ দিয়া হয়েছি এবং সেইভাবে ভাবে যে আমি যে কইতাও যে শব সৎকার কথা কুহযাই শব সৎকার করা হয়েছি মৃত্যুর একাদশ দিন অস্থি আনি প্রেত পুরুষের পদ মানে যেভাবে হিন্দু ধর্মর সংস্কৃতি হিন্দু ধর্মর রীতিনীতি গুরুপ্রসাদ মহান্তি কাল পুরুষের স্থান দিয়েছেন বুঝিলা তো সংস্কৃত হয়ে যাই সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করে সে প্রেত পুরুষকে জীবন্ত করা রোমুর 10 বর্ষর পুଅ যে স্কুলের স্কুল হল টাইপিং মিস্টেক টিকে টিকে হয়ে যাই স্কুলের পাঠ পড়ুলা নির্জন শ্মশানের শ্লোক পড়ি রোমুকে ফেরাই দেলা আকাশক পবনক এবং নৈপান্তরক তো বর্ণনা করা হয়েছে তো মু টাইপিং মিস্টেক টিকে হয়েছে পিলা কাহিଁକି ମୁଁ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା 3-4 ଦିନ ରହିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଡବଲ୍ ଚେକିଂ କରିନି ଥରେ ଟାଇପିଂ କରି ଦେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ ତୁମର ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯାଇଛି ବୁଝିଲା ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଏପଟ ସେପଟକୁ ହେଇଛି ବା ସେତିକି ହିଁ ରହିଛି ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଯେ ওয়েস্টল্যান্ডর তৃতীয় অনুচ্ছেদ যা কালপুরুষর চতুর্থ অনুচ্ছেদ তাহা উভয়ের থিম কোণ লা যে উভয়ের দৈহিক আকর্ষণ লা এবং ওয়েস্টল্যান্ডর চতুর্থ অনুচ্ছেদ যা কালপুরুষর তৃতীয় তাহা সেইথিরে কোণ যে মৃত্যু হি একমাত্র বিষয়বস্তু হচ্ছে সেইথিরে ফ্লেভফর কথা কুহযাইছি এবং এইথিরে রোমুর কথা কুহযাইছি সেইথিরে এবং রোমুতিরে কোণ করছেন গুরুপ্রসাদ মহান্তি যে হিন্দু রীতিনীতিকে সেইথিরে সে আরোপিত କରିଛନ୍ତି বুঝিହେলা নেক্সট আউ গোটে রহিলা আমার পঞ্চম অনুচ্ছেদ আউ কেতে রহিলা দেখিবা আউ গোটে পাঠ করিবা নহলে পঞ্চম অনুচ্ছেদ পড়িদেবা এবং আউ গোটে পাঠ করিবা পঞ্চম অনুচ্ছেদ কুয়াড়ে গলা পঞ্চম অনুচ্ছেদে বহুত বড় অছি বোধে বহুত বড় অছি বহুত বড় কুয়াড়ে গলা গলা কুয়াড়ে হ্যাঁ তো এই পঞ্চম অনুচ্ছেদ উপরে আমি আলোচনা করিবানি পিলামানে পাখাপাখি আমার 17-18 মিনিট হয়ে গলানি তো এই উপরে আমি আলোচনা করিবানি নেক্সট পার্টরে পড়িবা হলা আউ গোটে পার্টরে মু তুম এই ভিডিও পাইବାକୁ চেষ্টা করি বহুত গুড়া ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন রয়েছে এবং মু পারোপরি চেষ্টা করছি তোমাকে যে এই সিলেক্টিভ কোশ্চিন মাধ্যমে তোমার পুরাপুরি বিষয়বস্তুকে এতে সারিয়া পাই হলা তোমাকে মু যেভাবে ভাবে কইদেলি কি প্রথম পরিচ্ছেদে কোন বর্ণনা রয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কোন বর্ণনা রয়েছে কইদেলি দেখো প্রথম পরিচ্ছেদে আমি এই কোশ্চিন গুড়িক তো আলোচনা কলা আউথরে তোমাকে কইদে প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা তুমি দেখিপারিব যাইকি তারপরে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কোন যে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কোন যে দেখা দিয়েছি যে লেডি পালাডোনা এবং এইটা যে উভয়থে দেখা যাইছি যে প্রেম ও দাম্পত্য জীবন পুরুষ ও নারী মধ্যে আন্তরিকতার অভাব আমি দেখা পাইবা এইথিরে বুঝিলা তারপরে তৃতীয় অনুচ্ছেদে কোন দেখিলা তৃতীয় অনুচ্ছেদে আমি দেখিলা মানে এହାର তৃতীয় অনুচ্ছেদ আউ দ ফেয়ার অফ ফেরমন আউ তার চতুর্থ অনুচ্ছেদ যে সমান সেইথিরে আমি কোন দেখিলা যে সেইথিরে দেখিলা এই দৈহিক কামনা বা শারীরিক সম্পর্কের কথা বর্ণনা করা হয়েছি বুঝিলা তো তারপরে আমি দেখিলা যে ডেথ বাই ওয়াটার আমি দেখিলা যে ওয়েস্টল্যান্ডর চতুর্থ অনুচ্ছেদ যা কালপুরুষর তৃতীয় অনুচ্ছেদ তাহা এবং সেইথিরে মৃত্যুর কথা বর্ণনা করা হয়েছে এতে ফ্লেভ অফ মরিছি সেইথিরে রোমু মরিছি উভয় কথা সেইথিরে বর্ণনা করা হয়েছে এতে ফ্লেভ অফ মৃত্যুর কারণ দিয়েছেন টিএফ ইলিয়ট কিন্তু রোমু মৃত্যুর কোণী সূচনা দেই না গুরুপ্রসাদ মহান্তি কেবল তার মৃত্যু দিয়েছেন এবং পরবর্তী সময় হিন্দু রীতিনীতি অনুসারে অন্তিম সংস্কার কথা মধ্যে সে বর্ণনা করেছেন তো বর্তমান এটা আমি 4টি অনুচ্ছেদ উপরে মধ্যে আমি আলোচনা কলা এবং ফোর্থ কোশ্চিন মধ্যে ফোর্থ কোশ্চিন ফাঙ্গে ফাঙ্গে লং কোশ্চিন মধ্যে হয়ে যাচ্ছে পুরাপুরি রিভিজন হয়ে যাচ্ছে আউ থরে হেলা তো কেতোটি কোশ্চিন লা মানে পাখাপাখি 34টি কোশ্চিন সে পাখে 35-25 লা এটা 9 পাখাপাখি 34টি কোশ্চিন উপরে আমার আলোচনা সরিগলা আউ কেতোটি কোশ্চিন রয়েছে এবং পঞ্চম অনুচ্ছেদ টিকে রয়েছে এবং তা সহিত আউ কেতোটি রয়েছে মু তোমাকে ডিটেলসে বুঝাইବାକୁ চেষ্টা করছি বুঝিলা কোন অনুচ্ছেদের নাম কোন এবং সেতিরে বিষয়বস্তু কোন কোন টিকে রয়েছে তুমি এতিকি জানিগলে তোমার আরামসে তুমি সেমিস্টার দেওয়া মধ্যে যাইপারিব তো আশা করছি নিশ্চিত ভাবে সমস্ত ভিডিওটি পছন্দ আসিথিব বলে মু মো তরফରୁ যেতে পারুছি কাহিଁକି না মু বি কোনসি শিক্ষক নুহে কিংবা মু বি কোনসি অধ্যাপক নুহে বুঝিলা তো মু বি তোমাମାନଙ୍କ ভଳି জনে স্টুডেন্ট
ହେଲା ମୁଁ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ମୁଁ ବି ଜଣେ ଛାତ୍ର ତ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଯେତେ ବେଷ୍ଟ ମୋ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେମାନେ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନାମ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ମନେ ରଖ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଇଛି ଫୋର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଦେଲେ বা ସେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବେଶୀ ଡିପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି ତ ତୁମ ଏତିକି କେବଳ ମାନେ ପଢ଼ି ରଖ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏମ୍ଡିସି ଓଡ଼ିଆ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବ ଯିଏ ବି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅନ୍ କରିଥିବ ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ବହୁତ ସମୟ ମାନେ ଆଜି 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏତେ ସମୟ ଦେଇକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ